Kuko mtu mnamsomaka Biblia. Sara, Biblia inasema alikuwa menopause 2 fois. Parce que alipataka Isaac na iko na miaka ngapi? 90. Menopause inakuyaka grande partie kwa miaka ngapi? 45. Kisha yeye iko na 90 anazala mtoto. Tena hakukuwaka tu na menopause 2, alikuwaka iko sterile. Mungu mwenyewe anaweza kufanya vya vile. Ni Mungu namkamata ondiretu ni kababa kamkartie hivi. Hapana.